Okay, for the game 4, nagkapi na si Pau Pau. Ayan. To start. Number 1. Jamarat. Pass to Zabala. Zabala. Tumira ng twist. Tapos. Pau. Kagawan. Oy, number 22. Tumira. James Amina. Ini nama. Ayan o, ini na. Paulo. Pasu. Number 22, Pastoral. Good. Ay, number 22. Pasu Sakuragi. Tumira ng perimeter. Basket is good. By Hanamichi Sakuragi. Score natin, 4-3. Ako na number 21. 21, pass to Paulo Vlogs. Paulo Vlogs, oy, Pau. Kinarate. 2 points by Karate Chop. Karate. Zabala. Paso namin yung Sakuragi. Paso Jamoran. Tumira ng 2. Wala. Nakuha nino. Solis. Oy! 2 points. 6-4. Ano, pagod ka na? Paulo. Iniskrinan. Paulo, may tumuturo. Pass number 21, ganda ng pasa, 2 points. May ticket sa akin. Seven, 6. Number 22, tumira ng 3. Pasang. 9-7. Sure ball. Pastoral. Kala nyo ha? Pastoral. Paso Paulo Vlogs. Ay, tao-tao ba sila? Ay, isa. Pastoral, tumira ng 2. Good! Zabala. Easy lang daw. Oy! Paso number 22, tumira ulit ng 3. Taas kamay. JP. Pawawi. Paulo. Ay, ang laki nun. Solis. Paso Jamoran. Tumira ng 2. 2 points. 14-7. JP. Kumawa ka na sa over. Lumayap. Wala. Ako na number 21. Walang bumantay. Solis. Paso Jamoran. Oy! Sayang. Umupo sa ere yun ha? White Ranger. Paa. Kick ball. Score natin, 14-7. Last 6 minutes. Paulo. Oy, mispin mo? Wala. Okay, number 21. Hindi ko makita. 2 points by number 22. 9-14. Oy, outside. JB, pumeke. Foul. Side ball. Paulo. Huli ka ni Zabala. Good. Eto na naman siya. Hit. Wala. Takaw ni White Ranger. Diretso. White Ranger. Oy. Change score. Kita Paul, change score, Kita Paul. 14-9. Change score. Sub, Kita Paul.
Sakuragi. Pass to Tatum. Sakuragi. Tumira ng dos. Ganda! Ganda ng bitaw. Specialty of the house. Para dalawa bilang. 69. Paulo. Pass to JP. Luay! Sayang. Tatum. Titira ng dos. Wala. Nakoni na. Number 22 na. Bola. Number 22 pa rin. Oy! Grabe yun. My goodness! Paulo. Umikot. Sa pool. Ambot. Solis. Oy! Ganda! Shoot mo! Shoot mo! Good. White Ranger. White Ranger. 2 points. 11-18. Sayang yun. Sakuragi. Foul. Lucky foul. Foul by number 5. Lucky foul. Sakuragi. Tumira ng dos. 2011. Last 3 minutes and 20 seconds. Specialty of the house yun eh. Parang lomi. Number 21. Ang lakas. Bumunggo. Natapilok. Okay lang. Jamoran. Oy. Foul. Sayang. Down ball. Sa baba foul. Number 22. Tumira na 3. Wala. Nawa ni Jamoran. Ganda. Oh, yun. Tatum. Tatum pumeke. Binordering. Wala. Uy, taas. Paulo. Iikot. Uy, pumeke. Lumayap. Tapos. JB. Shoot. Galing. 13-20. Last 2 minutes and 23 seconds. Lamang pa rin ang 7. Number 22. Ang opensa. Uy, nice pass. Nice pass. Pass to Tatum. Wala. Nawa number 21. Pass rin kay Paulo. Malalang rebound. 2 points. 15-20. Nahabol na. Last 2 minutes in the game. Jamoran. Tumira ng 3. Agawan sa bola. Pinakuha. Number 22. Pastoral. Pastoral pa rin. Nawa ni Paulo. Ay. Side ball. Nadaan sa acting. Last 1 minute and 40 seconds. 15-20. Lamang pa rin ang depensa ng 5. Bola. Baseline ball. Paulo. Paulo. Tumira ng 18-20. Lamang na lang ng 3 points. Jamoran. Foul. Good defense. Good offense. Ito po, warning for penalty. Last 1 minute in the game. Sakuragi. Ganda na nga. Tatum. Oy. Tatum. Foul. 2 free throw. 2 free throws. Last 52 seconds. 20-18. Unang gusto. Ganda ng laban. Sure boy. Yun. Pasok. Pangalawang buslo. That takes for 3-point lead. 4-point lead. Paulo. Nagmamadali. Paulo. Tumira. Sumigaw. Wala. Nakuha ni Paulo pa rin. Sipag. Blanket pa. Side ball. Last 39 seconds. Side ball. Wala. Oras. Oras. Last 39 seconds. Grayson. Nakuha ni JP. Tumira lang 3. Kapos. Solis. Nakuha ni Jamoran.
Solis. Last Babadya. 45 seconds. Paso Jamoran. Tumira ng 3. 25-80. Hoy! Last 8 seconds. Sayang. Game ball. 25-20. What a ball game. Kamay-kamay, beso-beso.